Nganong lami man daw ang ginadili. Ana sila dagan badges dili sa world. We the jolly people of Jollibee. Pure purchase Jollibee toy. We previous one chicken joy. And also you can avail me for free. Discounted and free. Tingin sa cellphone. Kim. Ay. Nigya na may chicken joy karon. Pag-lapdan mo ito kung selling Sa ganahan nila mamalit. Adto na mo diri nami pakapiningan niyo. Nasi Padre, Lilian. Isa ka bakit na mo ingani isa. O, nahilang guys. Og mo palit mo burger tulo ka buk. Na may libre kiss ako Wow. Party kaya hay. Sa ganahan din mamalit dira available kayo ang mga prime man. Tadi sa ano storage. Sa kinsay ganahan dira mamalit. Or Mikinsa man yung cellphone na ni anta makita ni mo ni. Aya lang i-upload basig magka-reels ka. Basig magka-reels ka. Managhan ni mo followers. Tago lang ni record para paldo. Mo dahil na mong window 2. Window 2. Rod, okay lang na Rod? Okay ka lang da? Okay ka lang da? What area? Sunduan na lang ka. Narbahan na. No, dali na. Vlog ko no. Papi, hi. Modeling. Agoy. Uy, shit. Diba na yung window to naman. Pangalan na si Achop Nofi Watapampa. Achop Nofi. Hi, Ice Tea. Muna sa mga guys sa window to. Ano isa, mauna ang isa, plautog yun na. Ano? Meg! Kira, Meg! Meg! Mauna ang plautog sa window to. Hoy! Sukarap! Okay. Sukarap. Ambot sino ni? Ay. Welcome sa among bahay. Pre! Bye! Ay, Pepsi, sir. Thank you. Ayot, wala, di ma-save. Binuang. Ayot, full storage, di ma-save oh.